हेमाल पवन बहे घन घन सायन कुहुड़ी भरा मन चाहे आजी नियारा सुहाग कुसुम सेजर घेरा अबीर पर्वर मधुर महकरे बास्नारित उद्दीप्न बसंत चैत्रर चैताली हजि जाए मग्न हुए पृथ्वी प्रत्युष प्रदोष दुईपहार झांझी मन जितेबले झरी पड़े सेतेबले चैत्रर चैताली को आमे आपणे नहीं अभिभूत हो एक अपूर्व महकरे आंब बौलर गुरु गुरु बास्नारे कोईलीर कुहू कुहू तानरे एही भली एक मधुर मुहूर्त पवित्र पार्वण शुभ मुहूर्तर अपराह्न दीर्घ प्रतीक्षित आम विद्यालय द्वितीय वार्षिक उत्सव उपलक्षे एकत्रित होइथिबा आबाल वृद्ध वनिता को मोर हार्दिक अभिनंदन शुभकामना स्वागत आ स्वागत। तरंग ग्रामर अधिष्ठात्री देवी माँ पीतावली चरण कमल भक्तिपूत श्रद्धांजलि जनाई आमर वार्षिक उत्सव कार्यक्रम शुभारंभ करुअछु। वर्तमान मंचासीन अतिथिगण को अनुरोध करुअछि अग्रपूज्य गजानन श्री गणेश चरण कमल प्रदीप प्रज्वलन पूर्वक आरंभ कार्यक्रम अयमारंभ करिवे। गजानन भूतगणाधीशभीतं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतशोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ नमो वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्यसर्वदम्। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गणनाथाय नमः। गणाधिपतये नमः। गं गणपतये नमः। ॐ नमो गणेश विघ्नेश गिरिजानन्दन प्रभु मम विघ्ननिहन्त्य सर्वसिद्धिप्रदभवं। नमो नमो गणनाथ गौरीनन्दनं नमो नमो गणनाथ मूषिकवाहनं नमो नमो गणपति महेशकुमारं नमो नमो गणपति प्रभुलम्बोदरं। ॐ गणनाथाय नमः। गणदेवताय नमः। गणेशाय नमो नमः। ॐ दीपं ज्योति जनार्दनं दीपं ज्योति जगन्नाथाय ते नमो नमः। ॐ गणेशाय नमः। गणेशाय नमः। गणेशाय नमः।
ओम गणनाथाय नमः गणाधिपताय नमः गणदेवताय नमो नमः। प्रभु गणेश देवता समस्तंकर मंगल करंतु, विद्या बुद्धि ज्ञान दियंतु, समस्तंकु शुभाशीर्वाद करंतु, समस्त विद्यार्थी मानकु कंठे बसी विद्या बुद्धि ज्ञान दियंतु, सत बुद्धि सत ज्ञान सत मार्ग देखांतु। ओम गणनाथाय नमः गणनाथाय नमः गणाधिपताय नमो नमः नमो नमः। वर्तमान आमर समस्त अतिथिवृंद निज निज आसन ग्रहण करने सहित किसी सुचिंतित वार्ता रखिए आमर समस्त विद्यार्थी। अतिथि देव भव। वर्तमान आमर छात्र छात्री मानक अनुरोध करुअछि, आमर अनुरोध रक्षा करी आम ग्रहण में उपस्थित रही आमको गौरवान्वित अतिथि गौरवान्वित करिଥିବା अतिथि मानक पुष्पगुच्छ प्रदान करिवे। पूजामूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुवाक्य मोक्षमूलम गुरुकृपा गुरुचिर नमस्या। माँ वाग्देवी चरण कमल भक्तिपूत प्रणाम जनाई आज अतिथि पर्याय कार्यक्रम को आरंभ करुअछि। प्रथमे मंचासीन अतिथि मानक मोर हृदय भरा प्रणाम स्वागत आउ अभिनंदन। मंचर डाहाण पार्श्वर उपस्थित अच्छा सम्मानित अतिथि आसन अलंकृत करिଥିବା ढेंकानाल जिला शिक्षा शिक्षण प्रतिष्ठान अवसरप्राप्त अध्यक्ष डॉक्टर सुसंध्या महांती जे कि जड़े सुलेखिका समीक्षक कर्तव्यर पूजारिणी नीति आदर्शर वार्तावह तथा मोर गुरु ताकू मो तरफ मथन प्रणाम शुभेच्छा आउ अभिनंदन। सुदूर ढेंकानाल आसी आम गहन में उपस्थित रही मो तरफ आउ थे अभिनंदन। तांकर वाम पार्श्वर उपस्थित अच्छा प्रवीण राजनीतिज्ञ माननीय सांसद तथा केंद्र शिक्षा मंत्री श्रीयुक्त धर्मेंद्र प्रधान महोदयंकर प्रतिनिधि ब्लॉक प्रतिनिधि श्रीयुक्त विजय माझी महोदय को मो तरफ प्रणाम स्वागत और अभिनंदन। धैर्य साहस विनम्रता समस्त महनीय गुणार अधिकारी शिक्षा मानविकता को जीवन पुंजी भाव ग्रहण कर
କେବଳ ଜଣେ ଜ୍ଞାନ ଗୁରୁ ନୁହେଁ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗୁରୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଛେଣ୍ଡିପଦା ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିକ୍ରମ ସାହୁ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଆମ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ମଥନତ ପ୍ରଣାମ, ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଉ ସ୍ୱାଗତ। ତାଙ୍କର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ପରୋପକାରୀ ସମାଜସେବୀ ତଥା ଦକ୍ଷ ପ୍ରଶାସକ ପରକ ଗ୍ରାମର ଯୁବ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସବର ବେହେରା ମହୋଦୟ, ତାଙ୍କୁ ଆମ ତରଫରୁ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ସ୍ୱାଗତ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ବଗିଚାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳିକାକୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରିବାରେ ଯେ ଅହରହ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତି, ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି, ଯଥା ଏହି ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ ଆୟୋଜକ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମହୋଦୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତପନ କୁମାର ଦେହୁରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ଆମ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ସ୍ୱାଗତ ଆଉ ଅଭିନନ୍ଦନ। ସୁଦକ୍ଷ ଛାତ୍ର ବତ୍ସଳ ସିଆରସି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଉ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳ ରୂପାୟନ ନିମନ୍ତେ ଯିଏ ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆମର ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନୋଜ କୁମାର ନାୟକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଉ ଅଭିନନ୍ଦନ। ପାଠ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତଥା ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ପ୍ରଣାମ, ସ୍ୱାଗତ ଆଉ ଅଭିନନ୍ଦନ। ପରଙ୍କ ଗ୍ରାମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଦ୍ର ମହିଳା ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ଆପଣାର ମନେ କରନ୍ତି, ଅତି ନିଜର ମନେ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ସ୍ୱାଗତ। ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି ତଥା ନୀଳମଣି ବେହେରାଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଉ ଅଭିନନ୍ଦନ। ପରିଶେଷରେ ମୋର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଗଣ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କଳିକା, ଭବିଷ୍ୟତର ନାଗରିକ, ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ତାଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଉ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଶେଷରେ ଆଉ ଥରେ ମଞ୍ଚଶୀଳ ଅତିଥିଗଣଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟ ଭରା ପ୍ରଣାମ, ସ୍ୱାଗତ, ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଗର୍ବଜ ଆଉ ଗୌରବାନ୍ୱିତ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ଏହି ଅତିଥି ପରିଚୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି।